Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome in the sixth meeting pada mata kuliah Gender Based Pedagogy. Okay, before starting, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In this meeting, meeting ke-6 ini, we will talk about some types of text. With the learning objective. Okay, first learning objective is identify kind of text type based genre, analyze the difference and similarities of text type based genre. Okay, these are types of text. Ya, di sini ada 3 macam text berdasarkan purpose-nya. Yang pertama ada persuasif, teks informatif, dan teks imajinatif. Ya, text persuasive is a text form of non-fiction writing and it is written to persuade the reader on certain things. Ya, ini persuasif. Jadi bentuknya non-fiction dan juga ditulis untuk persuade, ya, untuk mempersuasi pembacanya ataupun listenernya. The purpose of persuasive text is to convince the reader of a certain point of view. Ya, pada dasarnya untuk mempersuasi gitu ya, membujuk ataupun menarik students dengan tulisan atau teks tersebut. We can find example of persuasive text ini biasanya pada speech, pada review, book reports gitu ya. Nah, ini supaya menarik pembacanya. Some characteristic are it use emotional language, kemudian its goal is to make the readers change their point of view, supaya bisa merubah gitu ya point of view seseorang. Nah, ini mempersuasi. Oke, kemudian ada informative text. Informative text is a non-fiction writing used to provide information about a particular topic. Biasa tujuan utamanya adalah informatif gitu ya, menginformasikan sesuatu. The purpose of an informative text is to inform the reader about the specific topic or event. Ya, jadi memang tujuannya adalah untuk inform reader about specific topic. We can find the example dari informative text ini biasanya pada magazine, newspapers, encyclopedia, biographies, or others. Yes, some characteristic. It offers data and descriptions of phenomena or details about a fact. Biasanya menceritakan sebuah fenomena ataupun fakta-fakta tertentu gitu ya. It use an objective and clear language. Oke, kemudian bahasanya juga objektif, ya. And the last is imaginative. Imaginative text writing that represent ideas, feelings, and mental image in words. Ya, jadi ini tujuannya memang adalah untuk entertain biasanya ya kalau imaginative text. We can find example of imaginative text in picture books, stories, novel, poetry, plays, or text gitu ya. Jadi tales. Nah, beberapa teks-teks imajinasi. Nah, ini biasanya bertujuan untuk entertain the reader. Some characteristic are it is a fictional writing text. Biasanya ini fiksi, bentuknya karangan atau imajinasi. It may has one or more characters. It has the beginning, a middle, and also ending. Nah, ini 3 macam teks.
berdasarkan purpose-nya, persuasif, informatif, dan juga imajinatif. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait contoh-contoh dari persuasive text, informative text, dan juga imaginative text. Okay, first, persuasive. Ini we can find in argumentative ataupun advertisement, ya. Informatif kita bisa temukan pada descriptive text, expository, procedural atau instructional text, transactional text, recount, report. Untuk imaginatif kita bisa temukan pada narrative text, poetry, and etc. Okay, let's discuss one by one. Okay, look at here is the purpose, language feature, structure, and also the example of argumentative. Ya, tujuan argumentatif tadi sudah jelas ya. Ini one kind of persuasive text. Maka tujuannya adalah persuade the reader to agree with the writer's opinion using logical argument. Oke, kemudian language feature-nya biasanya menggunakan connectives, however, atau therefore, because, although, dan lain-lain. Use modality, must, should, may, might, and etc. Formal and objective tone. Ya, menggunakan present tense juga biasanya ya. The structures, introductions, arguments, and conclusions. Yeah, this about argumentative text. Oke, selanjutnya adalah advertisement. Ya, advertisement ini juga adalah one kind of persuasive text. The purpose is to persuade people to buy or use a product or service. Ya, language feature dari advertisement itu adalah persuasive language and positive adjectives. Kemudian imperative verbs, catchy slogan, and etc. Kemudian structure. Structure is biasanya headline gitu ya. Ada headline-nya, ada body, ada call to actions. Ya, di sebelah kanan ini adalah contoh daripada advertisement. Ya, spark fresh, your smiles, best friend, ya. Your smiles best friend. Nah, ini iklan dari Spark Fresh. Ya, biasanya kalau iklan tuh ada headline, ada body, dan ada call to actions. Ya. Oke, setelah membahas tentang persuasive text, let's move to learn about informative text. Nah, salah satunya adalah descriptive. Ya, the purpose tentu saja untuk inform ya, untuk inform students, untuk inform reader. To describe a person, place, thing, or event in detail. Nah, biasanya language feature yang digunakan adalah adjective and sensory detail such as beautiful, noisy, soft, etc. Relation verb dan juga menggunakan present tense ya. Untuk strukturnya ada identification dan descriptions. Pada identifications di sini introduce the subject and descriptions to describe some features in detail. Okay, expository text. Okay, the purpose of this text adalah to explain, clarify, or give information about a topic. Okay, the language features used. Ini ada technical terms, logical connectors, present tense, ya. Dan yang terakhir adalah structure-nya adalah introductions, body, and conclusions. Ya, di sebelah kiri ini ada examples of expository. The benefit of reading books. Nah, ini in the introductions, body, and also give conclusions. Ya, atau summarize gitu. Okay, next is procedural text atau instructional text. This purpose
is to tell how to do or make something. Nah, ini juga tujuannya adalah informasi gitu ya, bagaimana cara membuat sesuatu. Um, atau tutorial gitu. Language feature yang biasa digunakan tentu saja imperative verbs ya, such as make, cut, pour, and etc. Kemudian sequencing word dan yang terakhir adalah present tense. Okay, the structures is goal, kemudian materials or ingredients, dan yang terakhir ada steps atau method. Nah, ini di sebelah kirinya ada contoh gitu ya, how to make a cup of coffee. Ya, ada tujuannya. Tujuannya adalah ini ya, how to make a cup of coffee. Kemudian materialsnya, ingredientsnya apa saja, kemudian step-stepnya gitu. Ini biasa ada pada procedural text atau instructional. Nah, kalau yang tadi adalah procedural text atau instructional, yang sekarang transactional. Tujuannya to interact or exchange informations. Ya, biasanya request, offers, invitations. Nah, ini bagian daripada text transactional. The language features ini harus polite expressions ya. Untuk teks-teks transactional harus menggunakan polite expressions, question and answer, kemudian present or future tense. Ini present or future tense ini juga biasa digunakan. Oke, untuk strukturnya ini ada opening, body, and also closing. Nah, in the opening ada greetings, kemudian body ada main message atau requestnya, dan yang terakhir adalah say thanks in the closing. Oke, next is recount. Recount ini berbeda dengan descriptive text ya. Oke, kita lihat perbedaannya dari segi tujuan. Retell event or experiences from the past. Ya, kalau recount ini menjelaskan ulang atau retell about some experience yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian some language features, past tense tentunya, time connectors, personal pronouns. Ya. Kemudian untuk strukturnya ada orientations. Orientations ini memaparkan who, when, where, dan events, ya, what happened in order. Dan terakhir ada reorientations atau personal command maupun summary daripada yang sudah dipaparkan pada event. Okay, the last of informative text yaitu report. The purpose is to present factual information about a subject. Usually ini non-fiction ya, ini bukan sesuatu yang fiksi gitu, tapi ini sesuatu yang non-fictions. Some language features, general nouns, biasanya pakai general nouns, kemudian present tense, passive voice if needed. Kemudian strukturnya general classifications, dan yang terakhir adalah descriptions. Pada general classifications, kita bisa memaparkan introductions about the topic, dan descriptions give details about the parts, feature, or maybe a habit. Ya, this is report text. Okay, the last kind of text itu adalah imaginative text. Ya, salah satunya naratif. Naratif ini tujuannya untuk entertain or tell a story with a moral lesson. Okay, language feature. Ini menggunakan past tense, action verb, time connectors, direct speech. Biasanya menggunakan direct speech ya. Ada kalimat-kalimat langsung seperti itu. And the structure, orientations, complication, resolution, and coda ini optional. Ada narrative text yang mungkin di dalamnya ada moral value yang bisa disampaikan, ataupun ada juga yang tidak terdapat seperti itu. Okay, this is about narrative text. Okay, di sebelah kiri ada example of narrative text, The Brave Little Mouse. Okay, the last one is poetry.
Ya, ini masih bagian daripada imaginative text ya. Tentunya tujuannya juga untuk entertain. To express feelings, ideas, or expressions, experience in imaginative language. Ya, language feature biasanya menggunakan figurative language, rhythm, and rhyme, imagery. Jadi ini biasanya imajinasi gitu ya. Kalau poetry itu kan ungkapan dari feelings, experience mungkin ya yang dituangkan dalam kata-kata. The structures ini ada verse or stanza, lines biasanya dengan rima yang sama gitu ya, dan juga theme or message. Okay, such as the example, the sky whispers tells a blue, clouds drift in dreams anew. Nah, ini menggunakan lines yang sama, blue, new, fine, and divine. Gitu. Okay, this poetry. Okay, I think that's all for this meeting. Ya, this is the assignment. Kalian bisa mencari teks. Sumbernya boleh dicantumkan, boleh dari buku or maybe dari internet juga boleh ya. Kalian cantumkan sumber teksnya and then you define ini text types-nya apa, kemudian purpose-nya apa, dan strukturnya apa-apa saja, dan juga please define the language feature based on your examples. Okay, I think that's all for this meeting. Let's say hamdalah before closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.